Okay, ito of the first set bakbakan between team sa Pandakok ang team Konsolasyon. Ang laki diha. Joe Maroma ang serve ng Panda. Good item. Pasok. Shoutout tayo sa Jurkin Construction Supply sa Montalias Family. Shoutout sa Arnoco Uno Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. I-score na to. Ono igualis sa atong game to. Bukya ang tira ni Bogs. I-score na naman sa team sa Pangnaco 2-1. Ini para Chris. Bogs Lobo. Yay, tuara. Coach Yanzi Poringin sumabit sa pangalawang tira. Side out. O, atangin ninyo atong bakbakan pinibita. Team Mandawi versus Team Cebu City. The Battle of Titans and Volleyball Daydayan. Dos na. Dos iguales sa score. Dos iguales. Dos iguales sa Servisyo Bogs. Satoy. Jomar again. Kuha pa. Una lang Satoy. Kakat. Gitay bakal dyan tayo. Puspusa na sana. Luya ba tao? Dos iguales mula sa team sa Pagdako. Idakdakan siya nung doon kabuling. Ayan, nanasanal! Bang! Isang kalo! Wala! Kuha! Ang tinatak ni Al, outball! 3-2 in favor of team sa Pagdako. Servisyo Shantoy. Jomar, let it by. Tuwa! 2 shot combination sa team sa Pagdako. Pasok! 4-2. Ini para 5. Jomar. Inside the box. 5-2 na 3 puntos ang kalamangan sa team sa Pagdako. Ini para 6. Jomar. Tukun si Halji. Jomar again. Ito magninda Black Panda. Yatag sa kilid. Bang! Ilaras ni Jantoy. Iking si Aljandre. 6-2. 4-point lead in favor of team sa Pagdako against team Konsolasyon. Laban team Konsolasyon. Servisyo. Aljandre. Kuda Black Panda. Kuha. Again. Yay! Overhead is good. Landing cleanly. Inside the box. City dos na mga board. Servisyo Shantoy Labra. Joe Maroma naging mabagstop. Kuha ba? Bogs again. Slagin si Conserji. Manati Shantoy. Itupak ni Aljandre. Jomar. Mana pinukbukay ng mga birds. No retreat. No surrender. Laban kung laban. Outball. Dos City na mga birds ang atong score. Servisyo naging obak sa Jomar Roma. The Black Panda little fly. Aljandre again. Wasak na wasak ang dipinsa ni Aljandre. Dos City. Kini para 8. Al. Jomar Roma pairing. Bogs. Para. Ganda ng tira ni Bogs. Perfect shot.
The shot of the ball game. Courtesy of Box of Team Consolacion. Dos City Servicio Aldiandre. Nablapada ng drive. Pinumpa sa Erinal. Counter shot ni Santoy. Quick attack. Grabe itong counter shot ni Santoy, ha? Kalita ito, eh. City. Dos lagi apa na itong score. Apol. Si Dablak Panda. Bola sa Team Consolacion. Here comes Box para Chris. Overhead. Ang sabi ko sila, bang! Joe Maroma. Double barrel attack. Cortesy. Ay! Tinapo ni Aldiandre. Nakaluka itong passport ang pula ni Al. Migawas sa masod. Low City. Anong ka di ako'y? Servicio Siantoy. Box. Bang! My goodness! Loaded shot coming from Siantoy Labra. Also, dos, last four na ang team sa Pagnaco. Noemi, last three. Servicio Siantoy. Ay, Aldiandre Sagang. Jomar. Help defense ni Jomar Roma is good. Aldiandre. Company team. Consolacion. Ay. Buinasag. Buinasag Siantoy. Ay. Ikat-kat. Mulapan yung bola. Lahi ka doon ka sakyan kag buinas. Sa kunsaw tira. Di masipyat. Jomaro. Out ball yun. Servicio. Jomar. Jomar. Two-shot completion. Box. Kuha pa. Jomar. Defending Team Consolacion. Box. Box again. Wait. Chris. Noemi na. Wait. 4 Noemi. Brace na. 4 na. 4 G's. 4 G's na. Last 2 na ang team sa Pagnaco. Servicio Jomar. Ay, pat-pat si Kutsial J. 5 G's. Servicio. Imo na na, oh! Cosby! Yay! Katinduta rapas mga pirada kal. Kumpati Box. Nugod ka itong tiraha. Kundi ka puntos. Oh, Imol! Imo niya mo! Pantaya, siga matal, ha? Siga haginal. Oh, short ang tira ni David. Score. Size G's na. Servicio Jomar. Darlene. Ipit si Darlene. Score. City G's na. Ini para Utso. Ay. Bang! May kayo huwag kaso nag-counter siya Toy. Utso G's. Ini, doon na. Hapit na musikip. Ay! Bugs! Kuy po na kill. Good item. Noemi G's na ligas na nagusakang puntos. 1 point ball game. Pabor sa atin sa Pagnaco. Last 2, last 3. Hindi. Umatik ka bumbakbaka na rin. Di kita ng laban. Joe Maroma. Sakang. Overhead shot. Di good. Di makaon. Makahilo.
Yung natag, isugin mo lang. Patayas ang kukong ato tiraha. Gis mo yun, ya? May ulbo ng panaglalis. Okay, bola sa atin sa pagdako. Servisyo, Darwin na papada. Darwin again. 2 shot domination. 3 shot, Victus. Wakalihog ang dipinsa sa Team Consolation. Ganda ng ginawa ni Daplak Panda. Last ball. 11. 9. Ay, gibalikan na ba? Maura ba ito tiraha? Agadi! My goodness. Daog na. 2 ducks. Two ducks ang Team Consolation over team sa pagdako.